Good evening and welcome to Let the Word Speak with Pastor Lawrence Irving of the Evangelistic Temple of Truth. If you'd like to join us for services, we are located at 307 South Franklin Street in Wilmington. If you have any questions or concerns, please feel free to give us a call at 302-654-0190. Our services begin Sunday morning with 9:30 a.m. Sunday school for all ages, followed by our worship services beginning at 11 a.m. We also have Wednesday night Bible study every Wednesday evening beginning with 6 p.m. prayer, followed by 7 p.m. Bible study. And now, let the word speak with Pastor Lawrence Irving. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano y pastor amigo Santos Correa Rivera y mi esposa Lidia Correa Rivera. Good evening. This is Pastor Santos Correa and my wife, Pastor Lydia Correa. Nos sentimos contentos de estar una noche más en el programa Deje que la palabra de Dios hable. We rejoice being one more evening in the program, Let the Word Speak. Damos gracias al Señor que en esta noche podemos estar a través de estos medios. We give thanks to God that we are able to come before you through this channel. Y queremos compartir la palabra del Señor, And we want to share the word of the Lord, una palabra que Dios trae para nosotros en esta noche. a word that the Lord brings forth for us this evening. Si usted tiene una Biblia en su hogar If you have a Bible at y home quiere compartir la palabra del Señor con nosotros, and you would like to share the word of the Lord with us, le invitamos al libro de Hebreos we invite you to the book of Hebrews, en el capítulo 2 chapter 2 y verso 1. and verse 1. Podemos leer la palabra de Dios And the word of the Lord we will read, dándole gracias al Señor giving thanks to the Lord por ella. for His word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, we give you thanks for your word. Y hoy venimos dándote la gloria a ti, Señor. And we come together to give you the glory. Mira cada vida que nos está sintonizando en esta noche. Look each life that are connected this evening. Permite que tu palabra sea de bendición Permit that your word be of blessing, y que cada uno reciba la bendición tuya, Señor. and each one of them receive your blessing, O Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y lee la palabra así. And the word reads, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Y el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? And verse 3 reads, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Yo quiero compartir, hermano y amigo que nos está sintonizando, I would like to share, brother and friend that are connected, lo que la palabra del Señor nos dice en esta noche. what the word of the Lord tells us this evening. Y yo quiero compartir este tema maravilloso. And I want to share this wonderful subject. No hay nada mejor que la palabra de Dios. There's nothing better than the word of the Lord. Ella sigue siendo la misma ayer y hoy por todos los siglos. It keeps being the same yesterday, today, and forevermore. Y yo voy a hablar bajo el tema, cuídate de andar bien delante de Dios para que viva eternamente. And I'm going to speak under the subject, be careful how you walk before the Lord so you could live eternally. Y que la palabra del Señor en esta noche And that the word of the Lord this evening, está dirigida para todos aquellos que la oigan and is directed to all those that listen to it, y aquellos que están viéndonos a través de la televisión. and those that are watching us through the television. La palabra del Señor dice The word of the Lord says que debemos cuidarnos. that we must be careful. Y cuando hablamos de cuidarnos, And when we talk about being careful, estamos hablando de cuidarnos delante de la presencia del Señor. we're speaking about
being careful before the presence of the Lord. La Biblia registra que estamos todos delante de la presencia del Señor The Bible says that we are all before the presence of the Lord. y pudiéramos considerar como cartas abiertas delante de And Dios. we are considered like open books before the Lord. Dios está en todo lugar. The Lord is in every place. Delante de la presencia del Señor estamos todos. We are all before the presence of the Lord. Por eso es bien importante entender That's why it's important that we understand que cuando hablamos that when we speak de cuidarnos, of being careful, of taking care of ourselves, estamos hablando que tú y yo debemos preocuparnos. we are speaking about you and I, what must be worry. Debe haber una preocupación en nosotros There must be a worry within us por andar conforme a lo que Dios establece en su palabra. that we walk according to what the Lord establishes in His Word. Dios establece en su palabra The Lord establishes in His que Word nosotros debemos caminar correctamente ante el Señor. that we must walk correctly before the Lord. Y estamos hablando And we are speaking con personas que han descuidado. with people that are not caring. Estamos hablando con personas que han dejado de caminar como Dios quiere que ellos We caminen. are speaking with people that are not walking according to how God wants them to walk. Y Dios nos está hablando en esta preciosa tarde, noche del Señor And the Lord is speaking to us this precious evening of the Lord para que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. so we could take care of our spiritual life. Debe haber una importancia en nuestra vida espiritual. There must be an importance in our spiritual life. Por eso dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. That's why the word says, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Yo no sé cuáles cosas tú has descuidado en tu vida, I don't know which things you are not caring for in your life, pero es importante entender but it's important that you understand que estamos ante la presencia de un Dios poderoso that we in the presence of a powerful God, y que delante del Señor nada se esconde. and in the presence of the Lord nothing is hidden. Es bien importante reconocer It's very important that we recognize que la palabra del Señor that the word of the Lord nos habla de la presencia del Señor. speaks to us about His presence. Dios es omnipresente. The Lord is omnipresent. Dios está en todo lugar. He's in every place. Los ojos del Señor The eyes of the Lord ataralean todas las cosas. go forth and back of all earth. Ahora es bien importante entender But it's very important that we understand que no debemos descuidar nuestra vida. that we should not be this, we should take care of our life. Es necesario It is necessary que atendamos nuestra vida espiritual. that we take care of our spiritual Y life. Dios habla And the Lord speaketh a través de su palabra. through His word. Él ha trazado un camino para ti y para mí. He has made a path for you and for me. Por ese camino es que debemos nosotros pasar And that's the path we should follow. y caminar como Dios lo ha trazado, And walk as the Lord has established in that path. como Dios lo ha puesto para que tú y yo caminemos. As the Lord has put it so you and I could walk. Así que Dios ha puesto algo importante The Lord has put something very important en nuestra vida. in our La lives. salvación de nuestra alma The salvation of our es souls importante. is very important. Dios nos ha dado la salvación, The Lord has given us salvation. nos ha regalado la He salvación had gifted us with the salvation por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Por eso es que la Biblia dice, That's why the Bible says, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? how shall we escape if we neglect so great salvation? Es importante entender que no debemos descuidar la salvación. It's very important that we understand that we should not neglect our salvation. Dios le habló a Josué The Lord spoke to Joshua en un momento que el pueblo estaba atravesando, in a moment where the people were going through momentos difíciles. difficult moments. Dios le habló de andar delante de la presencia del Señor, The Lord spoke about walking in the presence of the Lord, de dirigir a un pueblo delante del Señor, to direct His people before the Lord con valentía. with courage. Por eso el Señor le habló y le habló de ordenanzas a Josué. And that's why the Lord spoke to Joshua about commandments. En la palabra del Señor hay ordenanza. In the word of the Lord, there are statutes. Nos ordena cómo debemos caminar, He ordains us how we must walk, cómo debemos vivir para Dios. how we must live for God. Amigo, la Biblia es clara.
Friend, the Bible is very clear. Hermano que nos está mirando, Brethren that are looking this evening, Dios es un Dios de palabra. God is a God of word. Y cuando Dios habla, And when God speaketh, Dios cumple conforme a sus promesas. he fulfill according to his promises. Pero también Dios nos exige a nosotros But the Lord demands of us en la manera que tú y yo debemos obedecer sus how mandamientos. we must obey his commandments. A Josué le dijo, esfuérzate, He told Joshua, be of good cheer, sé muy valiente. be courageous. Le habló para cuidar de hacer conforme a todas las ordenanzas He spoke to him according to all his statutes and commandments que habían dentro de los mandamientos del Señor. that were in the commandments of the Lord, Conforme le habló a Moisés according to how he spoke to Moses y a cada uno de los hombres de Dios que hay en la Biblia. and each one of the men of God that are spoken about in the Bible. También el Señor nos habla a nosotros And also the Lord speaks to us que debemos cuidar nuestra vida. that we must take care of our lives. Es importante guardar nuestra vida espiritual. It's very important that we take care of our spiritual life. Le digo, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. He said, don't part, not to the left nor to the right. Así que tú y yo tenemos un objetivo en esta noche That you and I have an objective this evening y es de mirar al Señor, is that to look at the Lord, es de seguirlo al Señor, is to follow the Lord, pero de obedecer sus mandamientos. but to obey his commandments. Cuando tú y yo obedecemos los mandamientos del Señor, When you and I obey his commandments, tal vez no sé lo que estés pasando, I don't know what you might be going through, pero tal vez lo que estás pasando en tu vida but what you're going through in your life es porque necesitas hacer un análisis en tu vida is you need to do an analysis y en in tu, your life y en tu vida espiritual. and in your spiritual life. Tal vez las cosas te están saliendo bien, Maybe everything is going fine, literalmente, literally, pero espiritualmente necesitas trabajar en tu vida. but spiritually you need to work in your life. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra del We Señor, must be obedient to the word of the Lord. porque cuando somos obedientes a Dios, Because when we obedient to God, todas las cosas van a prosperar en nuestra vida. all things are going to prosper in our lives. Todas las cosas prosperarán. All things will prosper. Así que la bendición está en obedecer a Dios. The blessing is in obeying God. El mandamiento más grande dentro de la palabra del Señor One of the greatest commandments in the word of the Lord es la obediencia. is obedience. Cuando tú y yo somos obedientes al When you Señor, and I are obedient to the Lord, cuando ponemos en obediencia a la palabra del when Señor, we put in obedience the word of the Lord, estamos cumpliendo con los mandatos del we Señor. are fulfilling the commandments of the Lord. Y son mandatos que Dios ha establecido en su palabra And they are commands that the Lord has established in his word. para que nuestra vida sea de bendición. So our lives can be of blessing. Algo que Dios le exigió al pueblo de Israel Something that the Lord demanded of the people of Israel en un momento dado. in a certain moment. Creo que también a nosotros nos habla el Señor. And I know that the Lord speaks to us also. Porque si algo tú y yo debemos poner en práctica Something that you and I should put in practice para que cuidamos esta salvación so we could take care of this great salvation y para que no nos deslicemos and that we don't slip y nos caigamos de la bendición de Dios, and we don't fall from the blessing of the Lord es la palabra de Dios. is the word of the Lord. Dios nos ha dejado su palabra. The Lord has left us his word. Oye algo, hermano y amigo que nos está viendo. Listen to something, brother and friend that are watching. Hay algo bien importante en el libro de Deuteronomios, There's something very important in the book of Deuteronomy en el capítulo 6. in chapter 6. Dios le habló al pueblo de Israel The Lord spoke to the people of Israel, y Dios le está hablando del cuidado que debe tener el pueblo de Israel. and he's speaking about the care that the people of Israel should have. Fue un momento en el cual Dios sabía que el pueblo estaba descuidando su vida. And it was in a time that the people weren't taking care of their spiritual life. Tal vez tú te has descuidado un poco. Maybe you're not caring for a little. Has dejado de asistir al templo. Maybe you're not going to church. Has dejado de orar. Maybe you have stopped praying. Has dejado tu relación con Dios. You have stopped your relationship with God. Pero oye lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Listen to what the word says in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 3. Oye pues, oh Israel, y cuídate de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y multiplique como te he dicho Jehová tu Dios de tus padres.
Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, that yea may increase mightily, as the Lord God of thy father hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Una de las cosas bien importantes One of the things very important es oír la voz de Dios. is to listen to the voice of the Lord. Y todos los que hemos escudriñado la palabra del Señor, And all those that have seek in depth the word of the Lord sabemos que la voz de Dios es la palabra de Dios. know that the voice of the Lord is the word of God. Y algo que Dios nos ha dejado And something that the Lord has left us, para que nosotros no nos salgamos del plan y el propósito del Señor so you and I don't come out of the plan and purpose of the Lord. y sigamos cuidándonos And we take care como la palabra del Señor nos manda que nos cuidemos, how the word of the Lord tells us to take care of es a través de la palabra, is through the word. para que podamos recibir los beneficios que Dios tiene a través de su palabra. So we can receive the benefits that the Lord has through his word. Debemos estar atentos We should be attentive a la voz de Dios to the voice of the Lord y a ser hacedores de esa palabra del Señor and be doers of the word of the Lord y cumplir los cumplimientos fieles y verdaderos que tiene la palabra. and fulfill the ordinance of the word of the Lord, Poniéndolo en práctica. practicing the word of the Lord. Cuando hacemos estas cosas, When we do these things, todas las cosas saldrán bien. all things work for the good. Recordemos entonces Remember a ser then, hacedores de la palabra de to Dios. be doers of the word of the Lord, No solamente oidores, not only listeners, olvidándonos de ellas, forgetting the word, sino haciendo hacedores. but being doers, Que la obediencia that the obedience del Señor a través de esta palabra of the Lord through this word sea la prueba de que tú y yo be the test that you and I estamos caminando delante de Dios. are walking before the Lord. ¿Estarás caminando tú, hermano o hermana, Are you walking, brethren and sister, como Dios te manda a través de la Biblia? the way the Lord tells you through his word? ¿Estarás siendo obediente al Señor? Are you being obedient to the Lord? Si no es así, And if it's not that way, yo creo que hoy es un momento preciso I know today is the day, precise day, para reconocer que Dios es importante en nuestra vida. to recognize that the Lord is important in our lives. Sin Dios nada podemos hacer. With the Lord, nothing can we do. Necesitamos caminar con Dios. We need to walk with God. Necesitamos mantenernos We need to maintain en estos tiempos in difíciles these difficult times donde las personas están dejando de caminar delante de Dios. where people are stopping to walk before the Lord. No descuide tu vida espiritual. Don't be careful with your spiritual life. Dale importancia a tu vida espiritual. Give importance to your spiritual life. Y vas a comprobar lo que Pablo le dijo a los romanos And you're going to realize what Apostle Paul told the Romans en el capítulo 8 y verso 28. in chapter 8, verse 28. A los que aman a Dios, To those that love the Lord, todas las cosas le ayudan a bien. all things work for the good. Tú quieres que las cosas funcionen bien en tu vida. You want things to work well in your life? Tienes que meditar You have to meditate que debes caminar bien delante del that you Señor. must walk right before the Lord. Dios está mirando tu acción. The Lord is looking at your actions. Si amamos a Dios, If we love God, debemos comenzar a guardar los mandamientos del we Señor. must commence to keep the commandments of the Debemos Lord. comenzar a poner en práctica los mandamientos del Señor en We nuestra should vida. start putting in practice the commandments of the Lord in our lives. Yo quiero orar por personas I want to pray for people que se han descuidado en su vida espiritual. that are their spiritual life, they lacking. Ya no sienten la presencia del Señor como antes. They don't feel the presence of the Lord as before. Ya están cansados Now they tired de ver lo mismo. to see the same things. El miércoles antepasado Last Wednesday, yo hablé de un tema cambiando. I spoke about the subject changing. Y hoy el tema es bien interesante And today we're talking of an interesting subject. porque Dios nos cambia Because the Lord changes us. para que seamos nuevas criaturas So we could be new creatures. y para que caminemos siendo nuevas criaturas And that we walk accordingly as those new creatures. para adorar y glorificar el nombre del Señor. To worship and glorify his name. Y algo que dice el libro de Hebreos,
Something that the book of Hebrews says. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? How can we escape if we lose this salvation? ¿Cómo tú vas a escapar? How will you escape? La única manera de escapar, The only way that you could escape la única manera es guardando y cuidando esta salvación. is keeping and taking care of this salvation. Como dice la Biblia, As the Bible says, la palabra del Señor dice, the word of the Lord says, mira el que se crea estar firme, be careful he that thinks that is standing firm, que no caiga. that he doesn't fall. Así que es bien importante So it's very important atender a lo que el Señor nos ha venido hablando. to attain to what the Lord has been speaking to us. Cristo ha sido el mejor ejemplo Jesus has been the best example para enseñarnos cómo debemos caminar, to teach us how we must walk, cómo debemos andar, how we must continue to walk, cómo debemos presentarnos al how Señor, we must present ourselves before the Lord, cómo tú debes presentarte ante el how Señor. you must present yourself before the Lord. Debemos presentarnos ante el Señor We must present ourselves before the Lord como Dios manda a través de su palabra, as the Lord says before in his word, como obrero like a worker's man aprobado. approved. ¿Estás aprobado en esta noche por el Señor? Are you approved by the Lord this evening? ¿Estás haciendo las cosas que manda la palabra del Señor? Are you doing what the word of the Lord is indicating? Viviendo en obediencia al Señor. Living in obedience to the Lord. Vamos a vivir conforme a la presencia del Señor. We're going to live according to the presence of the Lord. Yo quiero hablarte algo I want to speak something this evening conforme a la Biblia, according to the word, conforme a la palabra del Señor. according to the word of the Lord. Estamos en tiempos difíciles, We are living difficult moments, pero la Biblia nos manda but the Bible tells us a caminar to walk como Dios quiere like the que Lord caminemos. wants. Y termino con esto. And I'm going to finish with this. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Quiero hacer oración por tu I familia. want to pray for your family. Mire lo que Pablo le dijo Look what Paul said al joven Timoteo. to Timothy. En 2 de Timoteo capítulo 2, 2 Timothy chapter 2, verso 14, verse 14. dice, It says, recuerda esto y exhórtale delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. of these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the serving of the hearers. Pero aquí está el verso que quiero compartir contigo. But this is the verse I want to share with you. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Study to show thyself approved unto God, in workmen that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Así que quiero orar por ti. So I want to pray for you. Padre, Father, te damos gracias we give you thanks por cada vida for each life que nos ha sintonizado en este programa. Deja que la palabra de Dios hable. that are watching in this program. Let the word speak. Ayuda a los que se reconcilian. Help them that they reconcile with Sana a you. los enfermos Heal the sick. y que tu palabra fluya poderosamente And that your word moves powerfully en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Así que estamos contentos, hermano. So we are rejoicing, brethren. Este es su pastor amigo Santos Correa This is your pastor friend, Santos y Correa, la pastora Lidia Correa. and Pastor Lydia Correa, Así que la Iglesia Pentecostal Puerta de Sion and the church, Pentecostal Gates of Zion. estamos en la 307 Franklin Street. We're in 307 South Franklin Street, Wilmington, Delaware. Los cultos son los jueves y viernes a las 7. The services are Thursday and Fridays at 7 p.m. Y los domingos estamos a las 2 de la tarde And on Sundays, we at 2 p.m. a las 6 de la tarde. to 6 p.m. Si no tienes un lugar donde asistir, If you don't have a place to fellowship, te invitamos a que estés con nosotros. we invite you to gather and fellowship with us. Las puertas están abiertas. The doors are open. Así que si necesitas también And if you need, buscar, que te busquen, podemos ir a buscarte. and you need a ride to come to church, Así que damos gracias al Señor. we give thanks to the Lord. Quiero agradecer al pastor Ilin We want to thank Pastor Ellis
y el pastor hermano Irving and Pastor Irvin y por invitarnos al programa. for inviting us for this program. Y cada uno de los hermanos afroamericanos le damos gracias. And we give thanks to all the brethren of the Evangelistic Temple of Truth. Los amamos a cada uno de ustedes, We hermanos. love each one of you, Así que le brothers. damos gracias al Señor And we give thanks to por God esta oportunidad de que nosotros estemos aquí en el programa. and for this opportunity given to us. Recuérdate caminar delante de Dios Remember to walk before the Lord como Dios desea que tú camines as the Lord desires that you walk y como Dios demanda que tú y yo and that the caminemos. Lord demands that you and I walk. No te desvíes ni a diestra ni a Don't siniestra, go to the left or to the right, sino camina en el plan y el propósito de but Dios. walk in the plan and purpose of God in your life. Haz las cosas que Dios quiere que tú hagas Do the things that the Lord wants you to do, y no las que tú quieres que Dios hagas. not the ones you want God to do. Obedece al Señor Obey the Lord, y verá la bendición de Dios and para you tu will vida. see the blessing of the Lord for your El life. Señor quiere hacer cosas grandes con ustedes. The Lord wants to do great things with each one of you. Y hay vidas que nos están escuchando, And there are lives that are listening to us que this evening, necesitan reconciliarse con el Señor. that they need to rededicate their lives to the Lord. Necesitan volverse a Dios. They need to come back to the Lord. Los sacrificios The sacrifice, la obediencia es mejor que el sacrificio. obedience is better than the sacrifice. Métete en la obediencia Put yourself in the y verá la obedience, bendición de Dios a tu vida y tu and you familia. see the obedience of the Lord in your life and in your family. Así que damos gracias al Señor. And we continue and we give thanks to the Lord. Y otro programa más, This is another el program. próximo miércoles, Next Wednesday, si así Dios lo permite, if the Lord permits, estaremos, que la palabra del Señor siga fluyendo that the word of the Lord continues going forth y que siga hablando a nuestra vida and it continues speaking to our de lives manera poderosa. in a powerful way. Le damos gracias al Señor We give thanks to porque God esta palabra because this word sigue fluyendo, continues going forth. sigue tocando nuestras vidas, It continues touching our lives. sigue ministrando nuestra It vida. continues ministering to our lives. Así que seguimos hacia adelante, And we amigo. continue going forth, brethren. Vuelve a caminar en el camino de Dios. Continue walking in the path of the Lord. Vuelve a God. andar en el camino del Señor. Continue in that walk. Si te has desviado, If you have gone forth, vuélvete a Dios. come back to the Lord. Si no lo estás haciendo bien, If you're not doing it right, reconcíliate con el Señor reconcile with the Lord y hazlo a la manera del Señor. and do it God's way. Así que Dios es maravilloso God is y Dios te marvelous. bendiga. God Amen. bless you.